हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर समीउर रहमान, प्रेसिडेंट एपुक्टा, आपसे मुखातिब हूँ। परसों एचईसी की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है। तो इस लेटर के हवाले से एपुक्टा का व्यू पॉइंट मैं देना चाहता हूँ। एचईसी ने पिछले 15-20 साल से जो बीपीएस फैकल्टी है और उसकी जो तजलील और ह्यूमिलिएशन एचईसी ने शुरू की है, तो वो सिलसिला जारी है। अब उसके कंटिन्यूएशन में ये लेटर जारी हुआ है, जिसमें भी हर जगह पे बीपीएस फैकल्टी को ह्यूमिलिएट किया गया है और बीपीएस फैकल्टी का ऐसा इमेज दिया गया है कि ये निकम्मे नाअहल लोग हैं, ये कुछ काम नहीं कर सकते। जो कुछ हम उनको देते हैं तो उनको बतौर एहसान हम देते हैं। अब ये जो लेटर इशू हुआ है, इसको अगर मैं आपके साथ ये स्क्रीन पे शेयर करूं, तो उसमें स्टार्ट है कि 2005 में उन्होंने बीपीएस फैकल्टी के लिए अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया सेट किया और क्राइटेरिया में लिखा है, द क्राइटेरिया इंक्लूड क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये वो कहते हैं कि बीपीएस फैकल्टी के लिए ये क्राइटेरिया है। और फिर नीचे उन्होंने कहा है कि 2005 में एक परफॉर्मेंस ड्रिवन फैकल्टी अपॉइंटमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये जो टीटीएस फैकल्टी है, इसकी इंडक्शन तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, इन्होंने पैराग्राफ के आखिर में लिखा है। लेकिन पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट पे जो लिखा है कि बीपीएस फैकल्टी के लिए जो इंडक्शन का क्राइटेरिया है, वो क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन एंड एक्सपीरियंस है। अब इस एक पैराग्राफ में टीटीएस को वो बतौर परफॉर्मेंस, जो ऐसी फैकल्टी जो वो परफॉर्म कर रही है, और बीपीएस का मैसेज वो ऐसी दे रही है जैसे उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगरचे सेम प्रोग्राम में ऊपर दोनों का क्राइटेरिया सेम है, क्वालिफिकेशन है, पब्लिकेशन है, और वही परफॉर्मेंस ड्रिवन जो टीटीएस के लिए है वो भी पब्लिकेशन है और क्वालिफिकेशन है। तो अगर दोनों का क्राइटेरिया सेम है, लेकिन इसी पैराग्राफ में वो वर्डिंग में ऐसा मैसेज दे रहे हैं जैसे टीटीएस फैकल्टी कोई खलाई मखलूक है और बीपीएस फैकल्टी जो है तो ये अछूत है। हालांकि दोनों का जो इंडक्शन क्राइटेरिया है वो सेम है। अब अगर इंडक्शन क्राइटेरिया दोनों का परफॉर्मेंस ड्रिवन है, तो एक के लिए प्रमोशन क्यों है और दूसरी के लिए क्यों नहीं है? ये बड़ी, फिर इस लेटर को मजीद अगर पढ़ा जाए, इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमारी काफी सारी और मसाइल हल करती है। ये लेटर कहती है कि publication the requirement for faculty appointment of basic pay scale as prescribed by the government. फिर ये कहते हैं the terms and condition of the service faculty are generally in accordance with the BPS as per government rules. अब अगर as per government rules है तो हर चीज को एज पर गवर्नमेंट चलाना चाहिए। अब ये कहते हैं पर्स एंड प्रिविलेजेस, तो किधर पर्स एंड प्रिविलेजेस जो है तो बीपीएस फैकल्टी के गवर्नमेंट की तरह है। उनको तो हमेशा एक एक नोटिफिकेशन जब गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो बीपीएस फैकल्टी को इतना जलील किया जाता है कि वो सड़कों पे आए और भीख मांगे अपने उस अलाउंस के लिए। तो ये किधर गवर्नमेंट के रूल्स है जो ये कहते हैं कि जो बीपीएस फैकल्टी है वो गवर्नमेंट के रूल्स को उसमें फॉलो किया जाता है? ये बड़ा अजीब है। तो इस लेटर को हम रिजेक्ट करते हैं। अब इसके आखिर में ये जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, इसमें ये है कि एक कमेटी बनी और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट्स है। कमेटी की रिकमेंडेशन किधर है? किधर कमेटी के मिनट्स है? कब मीटिंग हुई, कब मिनट्स इशू हुई? मिनट्स मांगने के लिए एचईसी ने हमें जलील किया है, हमें ह्यूमिलिएट किया है। 6 रिमाइंडर्स मैंने मिनट्स के लिए लिखे हैं कि खुदा के लिए हमें इस मीटिंग के मिनट्स दे दो। अभी तक जो 10 जून को मीटिंग हुई है तो इसके तो हमें मिनट्स नहीं मिले हैं, और अभी इधर ये कहा जाता है कि ये इस कमेटी के रिकमेंडेशन है। तो किधर के रिकमेंडेशन? ये तो इनके अपने रिकमेंडेशन है। ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा। ये 40,000 लोगों को इस तरह आप जलील नहीं कर सकते। ये इस तरह नहीं होगा।
پھر اس لیٹر کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ given was scope، یہ اس کو ذرا دیکھیں، given was scope of the proposal, its administrative, financial, operational, quality related implication, a thorough and broad based consultative work is required. اب اس کنسلٹیٹو ورک تو ان کو چاہیے، لیکن اب اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھیں تو ایک یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے 15 اکتوبر 2021 کو، یہ نوٹیفیکیشن نمبر ہے، اور اس میں یہ ہے ڈیسیجن میٹنگ ود بی پی ایس ٹیچرز ایسوسیشن اور پکواسا، اور اس میں پھر یہ کمیٹی بنتی ہے، اور کمیٹی کی ٹیوارز میں ہے ٹو ریویو اینڈ ریڈ آف سروس رول، شیئر ریوائز سروس رول ود پبلک سیکٹر یونیورسٹی، انکارپوریٹ the mutually agreed points in the revised service rule and share the final draft with the HEC. تو یہ ایک کنسلٹیشن کا پیس چلتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں ایک ای میل سارے وائس چانسلرز کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، اور اس میں یہ دیکھیں it is to inform that HEC، یہ 2 دسمبر 2021 کا ای میل ہے. it is to inform that the HEC has developed eligibility criteria for appointment of faculty in all disciplines. The eligibility criteria is minimum and universities are free. Higher Education Commission constituted a committee to review and redraft the service rules. The committee deliberated on the matter and finalized the recommendation on the subject matter. The draft policy for appointment and promotion faculty is attached for review and feedback. ایک یہ جو کمیٹی ہے تو ان کی طرف سے جو ڈرافٹ فائنل ہوا ہے یہ سارے وائس چانسلرز کے ساتھ شیئر ہوتا ہے 2 دسمبر 2021 کو. ٹھیک ہے. پھر 8 مارچ 2022 کو HEC کی ایکیڈیمک کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں منسٹر آف فائنانس سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ریکارڈ HEC کے پاس اس کمیٹی کے منٹس ہوں گے، اور منسٹری آف فائنانس، منسٹری آف ایجوکیشن اور ایپوپٹا کے ممبرز کو انہوں نے بلایا، اور اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے اور ایک ایگریمنٹ اس میں بن جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ منسٹری آف فائنانس کی طرف سے اس پہ کوئی بھی آبزرویشن نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو پی ایچ ڈی کے فیکلٹی کے ساتھ ساتھ نن پی ایچ ڈی فیکلٹی جو ہے تو ان کے پروموشن کو بھی انڈورس کیا تھا کہ ان کے لیے آپ کوئی ٹیچنگ ریلیٹڈ یارڈ سٹک بنائے. منٹس تو HEC کی میٹنگ کے بہت مشکل سے کسی کو ملتے ہیں، لیکن جو مجھے ڈسکشن یاد ہے تو اس میں مجھے منسٹری آف فائنانس کے جو نامینی تھے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ یاد ہے کہ ان کے لیے ٹیچنگ بیس کوئی کرائٹیریا آپ رکھ لیں ان کے پروموشن کے لیے. اب اس کے نتیجے میں ایک اور کمیٹی پھر بنتی ہے مارچ 2021 کو، اور یہ نوٹیفیکیشن ہے اور یہ بھی کنسلٹیشن پروسیس ہے، اور اس کی ٹیوار میں ہے کہ the committee shall review and revise the existing draft policy, or the final draft shall include the statement of principle of policy. اور پھر آخر میں ہے the committee shall complete the task within a period of 4 weeks. تو یہ 11 مارچ کو یہ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، تو 11 اپریل تک اس کمیٹی کو اپنا کام فائنل کرنا چاہیے تھا. اب یہ سارا کنسلٹیٹیو پروسیس ہے اور اس کے کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں. اب مزید کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور HEC کو یہ چیز نوٹیفائی کرنی چاہیے اسٹریٹ فارورڈ بی پی ایس کے لیے پروموشن پالیسی. ادروائز اگر آپ اپنی 90% یونیورسٹی فیکلٹی کو جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے، پی ایچ ڈیز اور پوسٹ ڈاک ہے، اور آپ ہی کے نے ایسے پروجیکٹس جو لنچ کیے تھے جس پہ یہ لوگ پی ایچ ڈی کر کے واپس آئے ہیں، تو ان کی ہیومیلیشن کا یہ سلسلہ اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اب ہم مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تھینک یو.